Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү. Сак саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен бүгүн кайрадан Баткен шаарындагы борбордук мал базарына келип калдым. Сиздерге бул чыгарылышта Баткен шаарындагы базардагы малдардын баасын билип берем. Биринчи ирет, урматтуу көрүүчүлөр, койлорду, майдамал жандыктарын көрөбүз. Андан кийин бодо малдарга өтөбүз, уйлардын, букалардын бааларын билип беребиз. Андыктан биздин чыгарылышты акырына чейин көрүңүздөр. Бүгүн 22 январь күнгө ишемби 2022 жыл. Мен азыр бир четтен баштайм. Мына жерде үйүрү менен эчкилер турат. Эчкилердин баасын сурап билебиз. Мынакей караңыздар. Баткендин тоо ташта жүргөн эчкилердин баашылары. Эчкилер канчадан болот? Ар түрдүү. Эң арзаны, эң кымбаты. Эң арзаны 6000ден болот. Серке жок базарда, айт ал. Эң арзаны 6000ден, 6000ден, Эң асты 12. 12000 эчкилериңиз кайсы? Мага кызык болот да. Кетти. Но 12000 кетти. Эчкиби, серкеби? Эчкини караңыздар. 12000 сатылып турат. 6000 сомдон 12000 сомго чейин болуп жатат эчкинин баалары. Бираз кымбаттаган. Но улактар көрөлчү. Кичинекей улактар. Улактар кимден болду? Сизден эмеспи? Канчадан болуп атыра билбедиңизби? Сиздики бул канча болду? 6300. Серкеби? Жок эчки. Эчки, 6300, Мына эчкини караңыздар, 6300 сом дейт. Мына бул жерде койлор дагы үйүрү менен келип тур. Эчки канчадан болду экен? Эчки 8000. 8000, Ол ак эчки сиздер көрүп турган. Баасы 8000 сом. Мына койлор сурайчы. Канчадан болду таксыр койлор? Салам алейкум. Алейкум ассалам. 15000 кем бар деп турам. 15000 кем бар, Билдин. Бар да. Эки тиш окшойт булар, Мына караңыздар. 15000 сом кем бар дейт мына койлор. Базар канча кылды ба? 12000 болду. 12000 болду, Бербедиңиз. Так. Bu eski satıldı o. Yok satıldı. Kança sıra atası? 7000 lira adam. 7000 sıra atası. Kança akıldı pazarı? 6000 kıldı. No, sırgıp turan eşkini 7000 net 6000 kıldı, bir ok verip öptü. Salam aleyküm. Kozlar kança aldı? Kozlar bolayla. Bolayla. Kança sıra atası mı? No, ilk kol kaça sıra atası? 8000 sıra atası. No, kozlardı 8000 net sıra atası. Bütçetten görüyoruz yani. Koylardı, kozlardı, bağlarını sırap bilip. Tadil koşkaları çok iken. Assalamu alaikum, kandaysan? Yaxşı. Koşkalarınız var mı? Maaş koşku. No koşkalar. Kança sıra atası? 13000 oldu. 13000 oldu. Vermediniz ha? İki kişi çeken ha? Kozu da kozu. Kozu var. Anladım. Koşkordun kozusu. Biz yaşar en boldu. 13000 oldu. Vermedik. Birinci şarlıydı. Bu ekran sıra koçu. Kança oldu o? Kançadayız? 10.000 demek. 5000'den beri etkendeyim. Ne koydu? 5000'den mi? 5000'den beri. Kança koyunuz var? 3 Ne oldu? 3 öy olsun da? 3 Batkende koy arzandap ketdi dep koy. Nege bu arzan hem 5000'den? Batkende arzandap ketdi koy. Batkende arzanıp gitti mi? Batkenge kesin. Ne kadardır? Şu 3 koydu. 5000 somdan değil. Telefonunuzu aytın ki? Telefon yok bende, telefon kolumda. Tamaşaladığınız okşaydı. 5000'den deydi. Abi men nesi görsün mü? No uşu kişinin görseler keltir 5000'e bel dep surayır österim.
Qancha oldu aka? 15 ming ha? Ne oldu 15 ming qara. 15 ga bermediniz mi? Nasıl sizga kim qarani? Qara qo'ydi, 15 mingga beryapti. Demak, to'rt kishini qo'shish kerak, undan beryapti. Xo'sh qoldi. So'liq bu. Qanchasi o'tasiz? 25. 25 ming. Bu da semiz ekan, ha? Bunu so'liqni 25 mingga so'rabdi. Size emas ekan. Size emas. Bak, quyruğun qarasanglar, quyruğun. Quyruqni yaxshi qo'y ekan. Aqchasini olaylik, 25 ming. Bozor qancha qildi va? Bozor qilalik. Qilalik, ha? Hozir davos so'raymiz. Yemin onu qattiq jallamadi. Qanchadan bo'ldi o'g'lar? Qanchadan bo'ldi? Narx bo'laylik. O'g'lar, qancha so'radingizlar endi? 14 ha? Bu жақта сода oldu. Bak ko'ramiz, qaysi soda oldu? 14 ming bo'ldi deydi. Qaysi so'radingiz? 17. Nasıl koyuyor? Qanchaga? 22 ha? Bunu iki qo'yib ko'rdingizmi? Noshlik koyuyor. Patsvet 22 mingga. Qanchaga bermaydi aytingchi? 22 ga. Bir soda qilguncha qo'lni qarmang qisib turib. 22 ga bermay turadi. Qissang bermay qo'yadi. Boshqa qarmash kerak. Boshqa qarmash kerak. 22 qildi, ekosini. Biroq bermayapti. Bu quyruqni qanchasini o'tasiz? 18300 bo'ldi. So'liqqina 18300. Qo'chqor. Qo'chqor bu? Qo'chqor. Ikki tish. Ikki tish buzalak. Tish buzalak, ha? 18300 ga bermadingiz o'sha, ha? Qo'chqor, qo'chqor. Bu qo'chqorni 18300 ga beryapti. Kim? Olanda ya. Qanday so'ra? Qo'zisi men qancha so'raysiz? Bo'lishini 15 turadim. Bo'lishini 15 turadingiz, ha? Qo'zisi urg'ochi erkak ekan. Erkak. Qo'chqor. Qo'chqor ekan, ha? Qo'chqor. Qo'zini qaranglar, jon tug'ilgan. Qo'chqor. Bakmagan ham desanglar, qo'zisi men olsanglar, yaxshi. No, qo'zisi men qancha turadi? Qancha oldi? Qancha so'radingiz? Esi yo'q bu. Esi yo'q bo'lsa biz boshqasini ko'ramiz. Mana shunday, tuğanlar, Batkende bozor. Tak, non so'rab ko'rchi. Qo'zisi men qancha oldi va? So'ragan yo'q. Qancha deb o'tasiz endi? Bilmayman. Hozir qancha deydi? Yem keldingizlar va? Yem keldilar. Yem so'raydi xudo buyursa. Motor, ko'rchilar men oqirin uylar joqqa o'tib boratam. Hozir so'raymiz, torpoqlarning basini so'raymiz. Balalı uylarni so'raymiz. Mana uloqlar qancha? Uloqlar qancha so'rasizlar? 3 mingdan, ha? 3 mingga uloq olib boqsa bo'ladi. Yaxshilar. Satib oldingizmi? Sattım. Qancha oldi? 62 ming. 62 ming torpog'i bilan, ha? No'ngaradir 62 mingga mana shu uy torpog'i bilan sotib oldi. O'tkatayli. Mana torpoqlar turadi. Torpoqlar qancha oldi? 230 da urg'ochi erkakmi? Urg'ochi. 230 ming bo'ldi bermadingiz, ha? Berdim. Ha, kichkina bor, ha? Yaxshi. Qaysini so'rayapsiz? Qanchaga so'rayapsiz? 47 mingga. Barakav. Bu qo'yadimmikan? Yer. Bolasi bilan, ha? 47 mingga so'rayapti. Parasini tartib qo'y. Ben qaysi bolasi? Ne oldu? Bolasi urg'ochi erkakmi? Erkak. Navoz ekan. Bering endi, siz topmadingmi? Siz topmadingiz.
Ana şu kolunuzu taktırlar, barakanı. Жақшылап сұран о, жақшылап. Mına 47 bin son. Var bereket esmeyem o. Dikkaçılık olsa ayta alasını. Benim жақсы тұрады. Ne oldu? Mına bizim körükçüler hayırlı olata barklasın. Sen mına. Ketті. Ol dege o şunu. Келішпеді. Бірақ 47 мыңға жақсы тұрып атады. Қаншадан болды? 80 bin oldu ekol. Екеуі 80 мың, а? Өзі тұрпағы емес пе? Torpağı balası boğaz. Осы болды, мынау. Мынау екен қараңыздар. Үйді мынау баласы боз екен тұрпағы. 80 мыңға сұрап жатыр. Чабарман YouTube каналы, Чабарман. Көресіздер, а? Маша авамдыкында бір сұрап қояйын. Қандай сауа жақсы пе? Қанша сұрап атасыз тұрпағы менен? 60 болды. 60 болды, а? Бірақ урматтуу көрүүчүлөр, бираз уйдар арзандагандай 50-60 миңге жакшы эле уйду музоосу менен алсаңыздар болот. Баалары негизинен жакшы эле. Азыр эми букаларды да бир эки көрөйлү. Сурап коюш. Ага, канча сурап атасыз? 60 kıldı bozar. Torpagı var ve boz bu bul. Şol bir boz eкен. Kaçan tuvat bul endi? Şunu atlatı var. Şul cuma tuvat, ha? 60 bin kıltırıp atır. Biroq berip atır. 65 okşaydı, ha? Daha cinde var. 65 okşaydı, ha? Ha. Ana. Açık ele aytıp koydu oğlum. 65 bin deydi. Kança sıra odasın? 80 kıldı pazar. Torpagı erkek bulun açıyor. Erkek. Erkek. 80 bin kıldı pazar, ha? Berip atınız, ha? 80 bin kıltır. Satı aldınız mı? Satın aldık ya. Kança oldu mu nasıl? 38. 38 bin, ha? Bu torpakta 38 bin'e satı aldık. Kanaldır. Alıngan realli bağda bu. Bu bazarda urmaktуу көрүүчүлөр экиге бөлүп коюптур, жакшы кылыптыр. Бодо малды өзүнчө, майда малды өзүнчө кылып. Мурда бираз аралашып эле. Азыр эми жакшы бираз ирекке келип коюптур. Там мотор потор сурачы. Ага, кандайсыз? Канча сурап атасыз? 30'da. Эркек бургачу? Erkek. Көтең эркек, а? Келип коюшту букка. Ушул эки буканын торпогу, бука. 30 миңден сурап атасыз. Жакшы сурап тур. Канча болду, шеф? 41 миң болду. Бул сиздер көрүп турган баасы 41 миң болду. Кайсыны баалап атасыздар? Кайсыны? Мына торпокту, эркек бургачу? 200 сом. Эркек. Канча сурап атасыз? 19.800. Болды, а? 19 миң. Колду кысың эми ага. Жакшы да сурам. Берин. 200 сом кошо алып койбойсузбу? Ошо 200 сомду сурап атам да. Кошо алып койгонго жакшы эле. Зор болду. Баксаңыз жакшы бука боло турган да. Кандай дейсиз? Вообще зор. Бериң ага эми 200дөн качпаңдан. Берин. Базар ушундай туугандар. 100 сом, 200 сом болсо дагы барака кылганда да иштин баарычы. Бараканы жакшы кыласыздар. Ошонус менен базар кызык. Айтылган сен ага ала берсең да. Билбейм, бул базардын кызыгы калабы жокпу? Букаларбы? Канчадан болот? 280 var. 280 болду, сурады. Бербедиңиз. Bunu özü 4700 var. Канча сурады? 4700. Мына өзүнө 40700 сурап тур. Экөөнү көрүүчүлөр караңдар. 80 миңге сурап тур. Бирок авам бербептир. Кичине бар окшойт ага. Kuda kalasa. Бир 5000 барбы? Yani az mazıyla koysalar. Аз элеби? Көп кошпаса инсап менен, а? Так, инсап менен болсо аз эле бир 2000 кошоңуздар да келиңиздер мына.
Bozordun o'sha darvozadan biraz öydek kirasizlar. Shu yerda turadi. Chimqara. Так, жақсы. Мол жақта туғандар пародный бұқалар бар. Қазір осы пародный бұқаларға өтеміз. Uydu қанша тұрап тұр? Қанша алып тұр? 48 мың, а? Kısır eken. 48 bin. Bu bizim Batken bazarının körküm noşlarda. En paradalı bu kadar bir şeydi. Selamünaleyküm kardeşler. Kança havalı attın mı lan? 120 attır. Verilmedi. 120 binge verilmedi var. Köstin. Yergizdir öyle. 120 binge verilmedi. Жақсы сұрап тұра біреуға. Бірақ бұқадан ұшыға ұстайды екен да. Ұстайды екен. Чисті бақма бұқа. Қараңдар, 120 мың сомға бермепті. Но кімден болды екен, но? Егесі жоқ оқшым, байлап қойып. Есі жоқ. Так. Бұқа сізден бұл? Қанша екен білбедіңіз бе? Білбедіңіз бе? Selamünaleyküm kardeşim. Sizlerden mi bu kadar? Yok. Sizlerden mi? Bunların bağların fazınızlar mı? Yok. Ne başta? 130 mu? 60 kaça var? Haysam, 130 oldu var. Bu kangıran 130 bin som deydi. Yok, derdil eken. Stoyta akçası var. Stoyt'tan da. 130 bin som. Tamam, bu kadar kançadan mı oldu ki ne bunlar var? Onlardır. 4-5 buqanı, parodli buqalardı. Şul жерге байлап қойып тұр. Саламалейкум, қандайсыз? Buqalar сіздерден бе? Мына шындай, еме жөнөкөй buqalar көрелі. Кішілікейін алып тұрып бақса дағын ұшынай болады. Мына buqalar кімден болды екен азыр? Ол кішіне ме айтың? Так. Sizlerden emez mi? Kayısı kança oldu o? Kayısı kança oldu? Kança asır oldu? 65? Oldu, kan karandı. 65 milyon nasıl hazır? Soda bolcu kanca. Karandı. Bravo, 65'e berbeyti artık şeydi. Daha kişine bağır. Kulüp cayına ben 500 son ötü verim. Benim o 500'den kaçman. Жақсы oldu, 500'den kaçman. Kaç akıldınız? 65.500. 65.500 bu. Verin çıkarak Ana. Yer 65 lira. Ana berinden biz daha köy olup kolaydı şuğa, satılışına. Ana. Hey şef. Egelerini tart. Ovazı tarttan egelerini tart. 65.500'ge çıktım o. Bunu жақсы бағатырмызда жаңағы алдыда көрген 120 мыңдық бұқалардан болады да. Жақсы қараш керек, жақсы бағыш керек, жайында бағыш керек. Арзан болып тұрды қайтар Берің еме жақсы oldu базар. Başı балан көр атапты, başı балан. О, сұраңшы, жақсы сұраңшы. Осы толтыр. Зайда. Aldı. Так, мына. Вот. 5000'de 65.500'ge bazar kılıp atып, biroq bermey turadi. Мына шындай, құрматтуу көрүүчүлөр, мен айланып бүтүп калдым. Сіздерге бұл чыгарышта атайын ушул бодо малдын, койлордун, эчкилердин бааларын билип бердик. Биздин Чабарман каналында көрүп туруңуздар. Биз ар бир жуманын ишемби күнү дал ушул Баткен базарыны
мындан ары Лейлек базарыны, Кадамжай, Хальмион базарларын дагы чыгарып турабыз. Көрүшкөнчө.